तो हे गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। तो আজি ভিডিওটো এটা নরমাল ভিডিও বলে গৈছে ভিডিওটো সম্পূর্ণ এখলৈকে চাই দিও। এইকেইটা হল আমাৰ চানা হাঁহ ঠাক ঠাক ঠাক। तो आई पालो निर्मलार दোকানত। तो निर्मल दाई चुली काटी আছে। तो ভিডিওটো সম্পূর্ণ এখলৈকে চাই থাকিব। तो चुली काटी आई गलो কৈঠালগুছি स्टेशन। अरे यार इतना सुकून मिल गया मुझे। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। तो आज ভিডিও এইখিনি আছিল। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনে লাইক কমেন্ট শেয়ার লগতে প্লিজ চ্যানেলটো সাপোর্ট দিব। তো আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম, লাভ ইউ।